الحفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها به كلمة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها به كاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان بنو عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني وغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila
وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنذل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف الشيخ هشام الكامل حامد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun ay hadhihi tatimmatun. Al-kafa'atu tining kafa'ah. Tining sekufu. Syartun panika syarat. Al-kafa'atu tining sekufu syartu sihatin panika syarat sah. Li'aqdin nikahi ikan di akad nikah. Wa nazama ban nganazamaki. Wa nazama ban nganazamaki ba'duhum pasira sebagian ulama khisal al-kafa'ati deka banyak-banyak begina sekufu. Khisal al-kafa'ati deka banyak-banyak bagina sekufu bi qawlihi indalem tabuna ba'duhum syartul kafa'ati tining syarat kafa'ah. Syartul kafa'ati tining syarat sekufu khamsatun panika bade lema. Wat harartu angku ngumpulake atau menghimpun pasira kaula yunabbi bekal apareng onik kada kasampean anha dari kafa'ah baitu syi'rin ponapa bait syair mufradun za situ robana syi'run mufrad nasabun nasabah wadinun ban agamana wa harfatun wa hirfatun irfatun kalakona hurriyatun merdikana faqdul uyubi kasepen banyak-banyak cacat kasepen banyak-banyak cacat wa fil yasari ban panika tetep ing dalem wa fil yasari ban panika tetep ing dalem padana arta wa fil yasari ban panika tetep ing dalem padana arta taraddudun tining perbedaan taraddudun tining perbedaan wal yasaru tining maknana yasar wal yasaru ban tining maknana yasar bimakna ayyakuna panika kalaban makna kotubadah kona payasar musawiyan panika pada musawiyan panika pada laha ika andi yasar laha apa dia laha ika andi mar'ah ay la yazidu artena ta'atamba
Ai la yazidu artena tak tambah fil ghina dalam kasaukinna fil ghina dalam kasaukinna wal faqri ban kapakirna. Warajihu bantining pendapat se unggul annahu panika saungkuna kelakuan la yushtaratu panika ta isyarat aki onapa kafaah filman la yushtaratu panika ta isyarat aki ponapa sekupu indalem arta alasna li annal mala karena saungguna arta ghadin panika perkara sebisa datang waraihun ban perkara sebisa untur. Wala yaftakhir bentak bong sombongan bihi wala yaftakhiru bentak gak banggaan bihi kalaban mal ashabul muru'ati pasera ngureng se ashabul muru'ati pasera banyak-banyak ngureng se aku di muru'ah. Wal basairi kan banyak-banyak orang se akadwi ilmu. Qala adabu al-allama pasera allama si pengat alama al-mara'i Imam Mara'i Al-Hambali sebangsa madhab Hambali qalu adabu pasera ulama al-kafa'atu tining sekufu sitatun bandingkan 6 sitatun bandingkan 6 fa'ajabtu maka ajawab pasera kaula hum dak kabatuhum qad kana ungku badah hada pun apakah dinto kejadian hada pun apakah dinto kejadian fi zamani idal zaman al-aqdami se terdahulu. Amma banu hadaz zamani anapun tining banyak-banyak nak kana zaman samangken anapun tining banyak-banyak nak kana zaman samangken la ya'rifuna panika tak ngerti pasera banu hadaz zaman tak ngerti siwa yasarid dirhami dak kasalaina padana dirham. Again, penyampurna dari penjelasan beri beda syartu sihhati ijbariha beda
Saya nomor situng beri ajelasaki tentang syarat bapak atau mbak atau wali bisa maksa anak prabena untuk ipalaki atau ipacucu ben orang laki. Beda syarat sana akad, beda jawazul ikdam, beda syarat oleh nama datang orang laki. Sesyarat sah nikah berhubungan kalaban sah tak sena akad nikah. Tapi mun syartu jawazil ikdam ingki kadin toh menghubungkan antara akun esa tetapi mun tak terpenuhi bisa. Pun sebari syarat sana macudu nak anak praben ingki kadin toh pertama kotu sekufu. Yang nomor 2 praben gela mau dicudu agna mau dipaksa alake selake kau tu mampu untuk majar mas kabin. Yang nomor 3 praben gela mau dipaksa alake kau tu tak ada permusuhan ben selake. Yang nomor 4 praben gela mau dipaksa alake ada permusuhan ben rengkawan atau ben wali. Ketika syarat-syarat tempat ki buruh nikah ada salah situ ngabadi si kukur maka akad sana akad nikah tak sah. Yang nomor 2 syurutu jawazil ikdam. Kenikah mun tak terpenuhi 2 nikah iki kadinto epa kabin kalaban ngakui mas kabin mahar mithil. Yang nomor 2 ayyakuna binaqdil balad. Mata uang si yang kui majar mas kabin nikah mata uang daerah di sekitar. Yang nomor 3 ayyakuna al mahru halan. Mas kabina mun ipaksa alake nikah ipak anak prahabana mun ipaksa alake selake kotu apa majar mas kabin secara kontak atau layutang kecuali ada yo. Ini mun tak terpenuhi syurutu jawazil ikdam nikah setelah nikah mun tak terpenuhi akan dapat gunasa tapi walina atau orang tua nak bisa. Lah semangkin bahas syartul kafaah. Syarat kafaah jika dito bedalema. Syartu sihatin li'aqdin nikahi wa nazama ba'duhum khisal al-kafaati. Syartul kafaati khamsatun nikah bahas tentang kufu kesamaan sebini bercelake kotu sama di dalam apa nah kotu seimbang dalam apa nah. Jadi sebagian ulama menazamkan syartul kafaati khamsatun qad harartu yunabbika anha baitu syi'rin mufraddin nasabun wa dinun hirfatun hurriyatun faqtul uyubi wa fil yasari araddud. Baitu syi'rin mufradun. Nah, apaan syarat kafaah sinomor situng ingki ka dintoh nasabun. Nah, siapa sebagaimana penjelasan sebari wa dinun agama nah munsebini ahli agama selaki nyeraki ahli agama munsebini ngerti tentang agama nyeraki selaki tentang nyeraki reng laki sepaham tentang irfatun tentang
Irfatun nikah kalakon na sebini profesi sebini napa mun sebini tukang jahit silake nyaraki tukang jahit mun sebini dokter silake nyaraki dokter mun sebini petani nyaraki selebur tani makanya pun bukan melebur tani apa nih kak kocak itu lebih paham ya mun sebini pekerja Malaysia pekerja ini Malaysia bini guna laku king aja gepad kan makini bini noro ngecor noro mebel noro ngoleh noro aku dulu kon tersiksa bang sebagian kalau aku bireng lagi kalau aku bireng apa sifat tidak boleh mubek demi serah demi anak demi laki demi keluarga paham seperti itu perjuangan orang tua makanya cat buku dua diden perjuangan orang tua orang sekolah tak bisa ibadah seumur hidup akhirnya bisa nak potong malas kebagusan orang sekolah paham bayangkan bersuku mangkat datang kalau sana asaren berduhur mangkat datang asar berasar anak sampai nani datangnya anak berunyut ibadah ya bukan tak nyaman gitu terengnya datang bapak berunyut kir kan tidak juang nareng sekolah sabar maghrib datang nyil-unyil sing aja ada lang mari ngajar kalau sekolah lo berita tak langsung tebu ya, apa tampe di ASEAN apa sih itu boleh laku terus yang aneh kan maka mustahil membedana otot kok malas ke bagus mereka mustahil paham sampeyan mahaji 200 kali kari sepon tak kira setara untuk malas berjuang mereka paham tapi kadang tak karena kadang ngotak ke bedik kalau pun bulan di Malaysia kiriman 10 juta pas rojo kare anu ya pak tang kamar aja boleh bebeki melakiano kok ada tolan nulis ya deki anu ya pak ya kira napise beli sepeda yo ayah tinggal mulai nyaman kok ya ada enjan paham pas gitu paham di kita itu sebenarnya di nyaman ngala di apa teh bon nomor telok nomor 4 ngerti kan mun sebini martika maka mun ipaksa alake selake kudu nyeriaki semar Fakdul uyub nomor 5 kotuh taan di aib selake paham sebini pasandi kakorangan mungki nyaraki sesampurna fil muntak nemo ya tak beda jajan contoh sebini beros oning beros belang kok kudu nyaraki anu tak nyaraki sepancal kian do mun beda sendok kasih belang nih kan nyaraki se alos deur mah tetinana andeki mun pas saya pepolong ka belang paham nyaraki se setara karena uyub itu deki mun andi aib selake maka selake bisa tuntut ke nih kan paham
Atau si bini pas andi aib, maka si laki bisa nuntut ke si bini, rek kakek telah ke bini, apa mas? Apa sih orang yang kita alobong? Itu aib nikah. Paham? Talobong deh mas. Ya nuna talobong deh, masih aja ketoronan mona. Tadi lo tak tahu. Mayra operasi gitu. Kesoh. Inala operasi TV. Lupa. Nah apaan aib betat punya? Deki. Ibu di bahas tentang aib-aib orang ini. Aib-aib orang laki. Saya bisa nuntut pekerjaan akad nikah. Kon. Jadi jangan sebagian ulama kufu nikah berdelema. Nomor hitung nasab segi keturunan. Nomor 2 segi agama. Nomor 3 segi kelakuan. Nomor 4 segi martikana. Nomor 5 kesepen dari cacat. Wis. Beda boleh sebagian ulama sedebu. Sebagian ulama nikah al-allamah Syekh Marai al-Hambali, Syekh Madhab Hambali nikah ada bujak bahwasanya mereka berkata bahwasanya kafaah itu ada 6, beda 6. Maka gula jauh semakin debuna Imam Marai. Qad kana hadza fi zamanil akbar. Senem nikah berlaku nang zaman lambe. Nak kena semakin amma banu hadzal zaman fa innahum la ya'rifuna siwa yasarid. Aja senem nikah berlaku zaman lambe. Nak kena udah semakin. Nak kena udah zaman semakin lah tak memperhatikan kesenem nikah. Sifat itu menjadi tolak ukur hanyalah dirham, hanyalah kekayaan. Sepenting selake ikatela andi bin. Sepenting selake ikatela andi romagan. Pas langsung mah yang tadi tak mah. Ini kan anak-anak zaman semakin hanya memandang kun. Sampean nih bin nikah, ulang ngerti tentang ilmu nikah, cuk lepelean, cantik pribadiin. Laki pasar bidatin lakian punya reng bini sare reng bini si ahli agama taat soleh. Paham? Mun reng bini nyari reng laki nyari dua akhlak bagus ahli agama taat. Paham? Faslun ay hadza faslun. Al-muharramatu minan nisa. Wal muharramatu bantining banyak-banyak. Orang bini sei haramaki. Bin nasi kalaban nas Al-Qur'an. Arba'a asyrata panika 14. Arba'a asyrata panika 14 sabun tining ketok bin nasabi panika sebab nasab. Wal muharramatu bantining banyak-banyak orang bini saya haramaki bin nasi sebab yan nas dalam Al-Qur'an arba'a asyrata panika 14. Sabun tining sepetok tining ketok bin nasabi panika haram sebab nasab. Wa hunna tining sabun wahunna tining sabun al-ummu panika ibu wa in alat halai sanajan ke atas wa in alat halai sanajan ke atas wal bintu ban anak bini wa in safulat halai sanajan ke baba wal ukhtu ban teretan bini
wal khalatu ban bibi bini, wal khalatu ban bibi bini, wal ammatu ban bibi bini, wa bintul akhi ban anak bini in tretan laki, wa bintul akhi ban anak bini in tretan laki, wa bintul ukhti ban anak bini in tretan bini, panakan tepak, wa bintul ukhti ban anak bini in tretan bini, wasnatani ban tining dua birrodai panika sebab sosoan, birrodai panika sebab tongkel sosoan, wasnatani ban tining dua birrodai panika sebab tongkel sosoan. Tining isnani al ummu panika bu, al murdi'atu senyusoy pasera al murdi'atu senyusoy pasera wal ukhtu banteretan bini minar radha'i dari tongkel sosoan, wal ukhtu banteretan bini minar radha'i dari tongkel sosoan. Wa arba'un bantining papa, wa arba'un tining empat bil musaharati panika sebab kamantuan. Tining arba' umuz zaujati panika bini bapak, ibu tiri. Wa rabibatu ban anaan ibu, wa rabibatu ban anak tiri, warrabibatu ban anak tiri idza dakhala idalum nalekana ampun adukhul pasera rajul, idza dakhala idalum nalekana adukhul atau ajima pasera rajul bil ummi kalaban bu. Wa zaujatul abi ban bini bapak, zaujatul abi ban bini bapak, wa zaujatul ibni ban bini anak, wa zaujatul ibni ban bini anak, wahidatun ban tining settong, wahidatun ban tining settong panika min jihatil jam'i dari arah-arah kumpulaki, wahia tining wahidah, wahia tining wahidah ukhtuz zaujati panika, ukhtuz zaujati panika teretan bini in bini, ukhtuz zaujati panika teretan bini in bini, wala yujma'u bantaun le'e kumpulaki, wala yujma'u bantaun le'e kumpulaki pasera bainal mar'ati idil antarana reng bini wa ammatiha ban bibiin mar, wala bainal mar'ati bantaun le'e kumpulaki idil antarana reng bini wa khalatiha ban bibiin mar'a, wa yahrumu ban haram minar radha'i dari tongkel sosoan, wa yahrumu ban haram minar radha'i dari tongkel sosoan. Pona pama perkara sila nama yahrumu se haram, pona pama minan nasabi dari nasab, dari setong nasab, minan nasabi dari nasab. Yes. Mungkin ajelasaki tentang orang bini seharam ikabin paseraan. Jadi orang bini nikah seinnas dalam Al-Quran, orang bini seharamaki seinnas dalam Al-Quran. Ini kepada Pak Pedas. Perincian beda telok. Haram sebab nasab,
haram sebab rodok, haram sebab musohar. Terakhir nomor 4, haram sebab ngumpul lagi. Jadi rijina beda telok gitu. Haram sebab nasab, haram nomor 2 haram sebab rodok penggal Tuhan. Terakhir haram sebab musohar. Seyenas dalam Al-Quran orang-orang bini se haram ika bini kikadin to beda 14. Sepeto haram sebab nasab. Saya ini. Seraan si haram sebab nasab wa in alat. Si pertama embu haram ikabin bi anak laki. Terjadi ini kenapa? Terjadi. Badan apa tadi? Banyak. Paham? Tak bisa bayangan. Yang terjadi di anak ibu kandung remdi unyil apesa reng tuana atelak anak tinagi merato mbak jarabe ujuk-ujuk lah temu remaja lah temu dewasa embu nawet enggak abid lah ibu ni kalau tangai ngakak tinggal umur 20 tahun anak entar merantau ke Malaysia. Merantau, dia menjanda abid sembuh ketemu nih perantau. Pada tak kenal lah. Pada tak kenal. Tak kenal pas pada saling lebut. Ragara situng tempat. Karena situng majlis itu situng tempat itu cinlok yang akan kita lo. Munlah sering along pulau, maka timbul benih-benih cinta. Ada nikah. Karena situng palakuan, astagfir. Tempang terjadi perzinahan, ini suka akabin. Tinggal akad. Kan musawali na sebini, atau saya rasa makabin muda angkah tungka makabin dan kaulah dekat anak bini kaulah kalau ben orang laki seanya mah Sudirman anak laki Suparman ni kah laki na sebini kamu tak kerja sebini Suparman siapa tak kerja karena tak kerja dulu Suparman kesal. Ngucak sebini. Ini tadi. Tang mantan laki selambe. Upah. Sare. Ternyata tepak kanan. Untung nih kataan. Kenapa? Tak sampai detik akad. Sampai detik akad. Selaki sebini lanyuk nganyet. Selaki tanding tahan, takir pikiran ke siapa-siapa. Kok lah bunga ya waktu ini. Orang bunga, orang tak kerja, tak ingat kan? Akhirnya terjadi pernikahan lemari amin. Akhir apa? Terus ting suatu ketika nang ngelong-ngelong. Sebini terus entar pemetuan ternyata metuan status kedua. Status sejarah binin TV tor status entar karo ternyata dulu tadi entar karo mantang lagi siapa ini kebanyak terjadi tengah teh urusan tengah nikah jadi tapi saya lebih banyak dengan nikah bapak sing paham anu dua cok munreng laki nikah sampai 7 tahun pun sampai lansia pun nikah cik terwabinya paham munreng bini kan mati lagi tapi lah cik iya paham padahal ki ngudah ki umur 35 tahun cinta saya penyong kotor
Ada. Pokon kok tak lagi. Kok tak terabol penting laki lain suatu kemudian kita dia tak lagi om. Padahal syariat tidak seperti itu. Mula talak kita Arab bini anak. Paham? Atau saya laki Arab tinggal belen. Tetapi jika anut bagi mendeng ini kan lebih makade perasaan lo makade otak. Paham? Timun reng laki lebih makade masa depan pikiran kade. Kok umpah ta'ab ini tang anak itu secara betul. Kok umpah ta'ab ini tang anak di situ. Tapi saya ngirim apa teh hajud. Reng bini tak pikir kan. Sepertama, seyenna dalam Al-Quran seharam ikabit jika cinta ibu kandung. Yes. Wain alat, walaupun ke atas ini kasera. Ibu andi ibu, mbak harapkan. Mbak andi ibu, berarti ju haram kan? Yang mana wain alat. Paham? Yes. Wal bintu. Yang nomor 2 seharam ikabin anak bini. Wa insaful. Anak bini andi anak bini. Berarti kompoi haram ikabin. Kompoi andi anak bini. Kompoi. Ini istilah dulu tahu nih. Kompoi inju. Itu kompoi inju haram ikabin. Maka nyaman wa insafulat. Jadi anak bini, kompoi bini, terus anak nikah haram nikah. Ibu kan wa in alat nikah jalur atas. Paham? Wal ukhtu nomor 3 nikah dinto tretan bini. Yang laki andi tretan bini haram nikah bi. Bedek terjadi napa terjadi. Banyak. Wal khalatu wal ammatu nikah pada bibi. Keng mun khalah nikah bibi tretana mama. Ibu andi tretan binin ibu nikah kocak khalah bibi bini. Paham? Bibi tretan binin ibu nikah haram. Bibi tepak nikah paham? Bibi tepak mun bibi sapa kok? Alat. Bibi sapopo ni kay nga apa? Ibu andi sapopo bini. Andi sapopo bini. Ibu andi anak aw. Jadi oleh ngabin sapopo na ibu. Paham? Jika terjadi di lingkaran kiai ya, keluarga ibu makanya terjadi. Kadang penakan bibi ngabin bibiin. Atau paman ngabit penakan sepopo. Paham nggih? Lamun pipi tepak baik dari ibu atau dari bapak hukum haram. Munyeting tak betal wudu. Intina ratorana mun tak betal wudu maka tak oleh ikabit. Mun betal wudu oleh apa tak oleh? Mun betal wudu oleh ikabit. Timun al-khalah nikah bibi tretan binin ibu. Mun ammah ukhtul ab tretan binin bapak. Paham? Nikah haram nikah bi. Wa bintul akhi. Bintul akhi ini kapasera? Anak binin tret panakan tepak. Oleh ka. Mun anak panakan bini sederi sepopo legal. Paham? Ini kau perhatikan betul karena kita santri banyak bingung kadang. Paham? Torai beri bahasa Indonesia. Wasnatan yang gini nih ke gula lampe. Enggak euy. Fikih kelas 4 yang Nurul Bahi Ustadz
Ustaz Nur Hayati. Saya ulangi. Jegula tukang ngatanya. Unika mahram na benih. Benih. Unika mahram na benih. Terus tanya. Si terjadi benih pikiran gula fokus kayak kita. Ikat. Karena kunci foto itu adalah isu alatanya. Kontrol kesehatan tanya. Paham? Wis. Haram sebab nasab beda peto. Nomor situ embu terus ke atas. Nomor 2 anak bini terus ke bawah. Tretan bini, pipi bini baik jalur bapak atau jalur ibu. Terus panakan bini tepak. Paham? Wasnatani birrodo. Makin beda 2 bagian haram sebab tongkel sesuatu. Ini gak penting. Nanti tretan rodom ya. Beda gitu. Contoh Pak Mohar. Mbak nih bau ini kan pernah ngabel, pernah nyusul Pak Mohar. Maka Pak Mohar berembu buruk. Nikah tretan bil musohar. Paham? Tretan bil musohar berarti selfie ben ipa nikah. Cukup. Paham? Bil musohar. Karena embu ben Pak tretan embu ben Pak Mohar tretan hitung sosokan. Paham? Cikoca masa musohar iya jereng nyosola rea-rean uang pun setengah are nyosol masa tak ada paling magelar. Dere masalah nah ia lambekan pipi embun Pak Mohar jua kecengare abid lareng lambe pun atane abid anane patoro engko andi anak sakit. Jadi hingga Mohar nangis. So sebagai bingko, mun lambe letak pikir kan kata. So maka itu seandainya andi tretan maka hukum haram kan. Jadi syarat dia rodo itu nyoso sampai sana pakai nyepen. Semakin beda 2 perkara si haram ikabin sebab tongkel sosokan. On. Jangan bersitung al-ummu al-murdi'ah. Embu senyosoe. Embu senyosoe ini haram ikabin. Nyeting apa-apa. Tak betal wudhu. Paham tidak? Wal ukhtu minar radha tretan bini tongkel sosokan. Tak norok ngelahiraki, ing norok nyosok. Jadi kita kan. Maka muntretan bini dari tonggal sosokan, pokoknya haram ikaki. 2 nikah. Embu senyosoe, bentretan bini. Paham? Kon. Wa arba'un tau lea kabin. Tretan rotok nikah tau lea kabin. Wa arba'un bil musohar. Beda 4 sebab kamantuan. Ceraan umuz zaujati. Mbuun bini. Matuwa tau leka. Terjadi apa tak terjadi? Terjadi. Kota-kota besar terjadi. Kota-kota besar terjadi. Di kota besar menurut TV Maria telak benar. Kita ada pak kain. Lah abini benar anak bini. Ini nganik. Bini. Atelak bendeng bini juga. Kita ada pak kain itu ngabin matwa bini. Nah, ini kan tak oleh dalam masa itu. Matwa nikah haram mu'abbad. Haram seterusnya. Paham? Jadi nikah begini. Haram beda mu'abbad.
mu'akkad beda mu'abbad. Mu'abbad itu saya bahas, tapi gula nyepila sekolah. Mat tuwah itu haram mu'abbad. Maka telak sampean tak oleh ngabin mat tuwah. Paham ya? Saya mu'akkad saya contoh situ baik. Ipar haram ipar nikah mahram apa benih? Secara hukum ipar itu benih mahram. Haram mu'akkad. Beda waktuna mun itlak bi kakak, beda reng laki ngabin reng bini. Maka reng bini gele begi tretan laki nikah haram mu'akkad. Mun kakak atlak maka ale bisa ganti posisi kakak, bisa ngabin bini. Paham? Jadi si haram reng bini gele dimasai kapolong bi kakak. Paham? Ini mana beda haram mu'akkad beda mu'abbad. Gitu ake mun mu'akkad inga ipar bini mun la telak ben kakak baik telak pati atau telak biasa nikah oleh ekabit. Yes. Mangkana beda haram bil musahhar kemarin. Yes. Cepat kamu. Wa arba'un bil musahhar. 4 sebab kamantuan. Jangan bersitung ummu zaujati. Mbuun bini. Jadi matwa bini. Matwa bini haram ikabit, haram mu'abbad. Terus. Warrabibatu idza dakhala bil Yes. Bedereng bini janda. Andi anak bini. Maka selama kita idukhul meskipun Maria kabit, maka anak dia upama pas embuun tak peteratin lebih menarikan upama selama kita idukhul oleh terlak oleh ngabinan. Bedereng bini andi anak tiri. Bedereng bini andi anak atlak ben lagi na. Datang reng laki lain ngabina ibu nikah. Akad lah. Ketika selaki ben ibu nikah ajima mare edukul maka anak tirinya haram nikah. Mun la mare edukul mare ejima. Mun kita ejima meskipun mare akad ya oleh akabid ben anak tiri tapi telak dulu ke bini na nikah. Jadi orang laki sing ngabin reng bini sandi anak bini. Jadi anak bini itu anak tiri itu istilahnya robibah. Robibah mun embuun lama reh ijima koko maharam wis. Wa zaujatul abi binin bapak ini kak ibu tiri tak kasar. Wa zaujatul abi binin bapak. Jadi bapak bedereng laki andi nih kau sebadi bedereng laki andi anak laki atlak ben bini selama abi ini ben reng bini maka anak laki reng laki nikah haram ngabin ibu tirin. Paham? Yes. Wa zaujatul ibni mantoh bini na anak nikah haram nikah. Paham? Bini na anak. Yes. Jadi si haram sebab musahara nikah beda 4 situng ummuz zaujah matwa bini. Saya nomor 2 anak tiri. Saya lamare ejima ibuun. Saya nomor 3 bini na bapak. Saya nomor 4 bini na anak. Wahidatun bada situng sita oleh
Ini pandang dari jihatul jam'i. Jadi tak oleh mapolong. Seraan tak oleh haram nih. Seraan tak oleh tak oleh polong. La yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Jadi reng bini tak oleh ikabin bibiin tak oleh ikabin iya. Paham? Reng laki oleh ngabin pak kan? Maka reng bini dia tak oleh ikabin sekaligus ngabin bibi aslina. Baik jalur ibu atau jalur bapak. Yes. Situng nih kak, kadang terjadi nih. Bibi penakan ikabin, bibiin sekali ikabin. Apaan boleh? Anak ben embuun. Paham gak? Mon ring laki ngabin A anti ale bini B. Maka keoleh nih kata. Setretan nih kapoleh. Oleh. Haram min jihatil jam. Paham? Oleh kapolong. Jadi mula ngabin A anaan, mula ngabin sebini se A, B tak oleh kabin. Sebagai tretan sebini se A. Paham gak? Jadi bibi tretan biniin oleh pasitung. Oleh pasitung jadi bini. Paham gak? Wa yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Seharam berlaku dekah muharramat bin nasab. Nikah haram juga berlaku nang situng sosoan. Paham? Jadi jangan segelak seran seharam nang nasab beda petok. Yang nomor situng embu, yang nomor 2 anak bini ila akhiri. Ini kepada nang tongkel sosokan pada kia embu senyo saya haram. Tretan bini tongkel sosokan haram. Bibi tretan embu senyo saya haram. Bibi tretan bapak, bibi tretan biniin bapak, tretan biniin bapak nikah haram ya. Apa-apa nak lal iki kekar. Paham nggih? Awalan al-muharramatu bin nasab al-qarabah.